السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم إن شاء الله غنشوفوا واحد الدرس جديد ديال لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، يعني صفات الإشارة. غادي نشوفوا التعريف، شنو معنى ديال لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، من بعد غنشوفوا شنو هما لي زادجيكتيف ديمونستراتيف والاستعمالات ديالهم في الجمل. في الآخر إن شاء الله نشوفوا واحد التمرين تطبيقي للدرس. دونك لي زادجيكتيف ديمونستراتيف يعني صفات الإشارة، وعندنا 4 صفات. كاين سو، سيت افيك ان سو تي، سيت افيك دو تي او، et c'est avec CES. تعريف: les adjectifs démonstratifs sont utilisés pour déterminer les objets désignés par le nom. Les adjectifs démonstratifs sont utilisés pour déterminer les objets désignés par le nom. يعني les adjectifs démonstratifs هما كلمات دائما كيكونوا قبل الاسم باش ينعتوه او لا ينعتوهم يكون عند الاسماء عديدة. Donc, exemple, مثال: ce cahier est propre. Ce cahier est propre. Donc, هذا الدفتر نظيف. Donc, هذا تستعمل دائما أمام اسم مفرد مذكر. Cahier, c'est un nom commun masculin singulier. Ce cahier est propre. Donc, on va voir quels sont ces adjectifs démonstratifs. يعني نشوفوا شنو هما هاد les adjectifs démonstratifs والاستعمالات ديالهم. Les adjectifs démonstratifs sont يعني هما عندنا ce, nous avons ce, on utilise devant un nom masculin singulier يعني كنستعملوه أمام اسم مفرد مذكر يعني المذكر المفرد. Exemple, مثال: ce stylo est noir. Ce stylo est noir. هذا القلم أسود. Ce stylo est noir. علاش استعملنا ce؟ لأن stylo اسم مفرد مذكر. Stylo c'est un nom commun masculin singulier. Donc نستعمل ce devant un nom masculin singulier. Donc ce adjectif démonstratif masculin singulier. Nous avons également cette. On utilise cette devant un nom féminin singulier. Donc cette pour le féminin singulier. Exemple, مثال: cette classe est large. هذا القسم عريض أو واسع. هذا القسم عريض. Donc علاش استعملنا cette؟ لأن classe c'est un nom commun féminin singulier. اسم مؤنث مفرد. Nous avons cette avec un seul T. Donc cette avec un seul T نستعملوا أمام اسم مفرد مذكر يبتدئ بحرف متحرك أو H الصامت. Donc pour le masculin singulier, des noms qui commencent par une voyelle ou un H lié. كما قلت لكم في الدرس السابق أن les voyelles عندنا 6. كاين A, E, I, O, I et Y. Nous avons 6. إذا تلاقاو لنا هادو كنستعملوا c'est avec un seul T, mais pour un nom masculin singulier. Exemple. Je vous deux exemples. Exemple pour un nom commençant par une voyelle et un autre exemple pour un nom commençant par un H lié. Donc, le premier exemple, cet homme est sage. Cet homme est sage. Pourquoi c'est avec un seul T? Parce que homme, c'est un nom commun masculin singulier commençant par un H lié. يبتدئ بH الصامت. Donc c'est adjectif démonstratif masculin singulier مفرد مذكر. Le deuxième exemple: cet élève est intelligent. Cet élève est intelligent. Donc pourquoi c'est avec un seul T? Parce que élève c'est un nom commun masculin singulier commençant par une voyelle يبتدئ بحرف متحرك. بما أنه اسم مفرد مذكر يبتدئ بحرف متحرك نستعمل c'est avec un seul T. D'accord? Cet élève est intelligent. هذا التلميذ ذكي. Et c'est avec CES pour le masculin et le féminin pluriel. C'est avec CES نستعملها أمام اسم مذكر ومؤنث جمع. D'accord?
Donc, on va voir des exemples. Exemple, un petit là. Ces professeurs sont sévères. Ces professeurs sont sévères. يعني هاد الأساتذة صارمين. Donc, pourquoi nous avons écrit C? Parce que professeur, c'est un nom commun masculin pluriel. نستعمل C devant un nom masculin pluriel. قدام اسم مفرد جمع. Ces femmes sont gentilles. Ces femmes sont gentilles. Pourquoi c'est? Parce que femme, c'est un nom commun féminin pluriel. Il y a femme, nisa, ism, جمع مؤنث. Ces femmes sont gentilles. Donc, on va voir un تمرين تطبيقي. C'est un exercice très simple pour mieux comprendre le cours d'aujourd'hui. Donc, on va voir ça. Exercice, تمرين. Remplissez le vide par des adjectifs démonstratifs. Remplissez le vide par des adjectifs démonstratifs. يعني غادي تملئوا الفراغ بواحد l'adjectif démonstratif واحد الصفة الإشارة. دونك باش نريبوندي على هذا التمرين أول حاجة خصني ننتبه ليها هو أنني نشوف لو نون واش مذكر أو مؤنث واش مفرد أو جمع. يعني نشوف لو جون et le nom ديال لو نون. داكور. دونك نشوفوا la première phrase. Hôtel est grand. Hôtel est grand. Donc le nom اللي عندي هو هذا. Donc كي داير هذا لو نون hôtel on dit un hôtel فندق. Un hôtel c'est un nom commun masculin singulier. ولكن هذا الاسم كيبدا بواحد اشميه. دونك بما انه كيبدا باشميه كما قلت لكم tout à l'heure ان الاسماء اللي كيبداو بفويل اشميه يكونوا ماسكيلين كنستعملوا cet avec un seul T. Cet hôtel est grand. Cet hôtel est grand. هذا الفندق كبير. الجملة التالية élève et travailleur. Élève et travailleur. Donc نشوفوا الاسم élève. Élève c'est un nom commun masculin singulier. On dit un élève. Un élève. Un élève. Donc, بما أنه كيبدا voyelle masculin singulier, commençons par une voyelle, bien sûr, on va écrire cet avec un seul T. On va dire cet élève est travailleur. هذا التلميذ مجتهد. الجملة التالية chambre est bien organisée. Chambre est bien organisée. Donc, عندي chambre مؤنث. Chambre مؤنث مفرد مؤنث c'est un nom commun féminin singulier donc on نستعمل cet avec deux T E et ça devient cette chambre est bien organisée. هذه الغرفة منظمة جدا. الجملة التالية في son père. في son père. donc بما أنه عندي في c'est un nom commun féminin pluriel يعني اسم شائع مؤنث جمع وغنستعملو tout simplement c'est avec CES. donc c'est كنستعملو المذكر والمؤنث جمع. ces filles sont belles. Et la dernière phrase garçons sont méchants. Garçons sont méchants. بما أن garçon masculin pluriel donc masculin pluriel donc غنستعملو ces garçons sont méchants. D'accord. Donc كاين واحد المسألة في الدرس السابق كنت تحدثت على لي زارتيكل ديفيني و انديفيني مي ما وضحتش واحد النقطة هو كيفاش اننا نعرف الاسم واش مذكر او مؤنث. بيان سور كاينين دي ريغل مي توجور اون تروف دي زيكسيبسيون. سا فو دير باش نستطيع ان نميز واش الاسم مذكر او مؤنث احسن طريقه يعني لا ميور ميثود هي انني ناخذو كما هو من الديكسيونير ونعقل عليه نحاول نعقل عليه وهكذا بلا براتيك كنحاول نعرف او نميز ما بين الاسم واش هو مذكر او مؤنث. دونك الدرس ديال اليوم انتهى. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه ديالنا على اليوتيوب القناه اللي انتيتيلي فرونسي افيك الراشدي. والى درس لاحق ان شاء الله.